বদলেছে দিন, বদলেছে হাওয়া, প্রতি ঘরে সুশাসন সরকারের চাওয়া। যা রয়েছে বাকি জনগণের অধিকার, সব পাচ্ছে কি হবে দেখা মেলা শিবিরে। বিকাশ পৌঁছবে প্রতিটি ঘরে, বিকাশ পৌঁছবে প্রতিটি ঘরে, বিকাশ পৌঁছবে প্রতিটি ঘরে। ত্রিপুরার উন্নয়নে আপনারাও অংশগ্রহণ করুন। আজকেই কল করুন 1905 নম্বরে। खुलुमका आं बानु देबबर्मा नरक जतननो लामसोगो चिनि ताबुक साकजरानि ककबरक कक्टमावा पयलानो फायदिनायलायनो तिनिनि कक्टमा बखरक रक एमएलए आचुथाया करमानि यागुलो स्रांसलो टिप्रामथा जॉइन खलाया आईपीएफ टिनि मंत्री कसाम मेबर कुमार जमातिया स्रांसलो नुयुमाव गायसा कक्टम पानानि बिसिंते कतालखे टिप्रामथानि बानारमनाय रगनो लामजाक सगै नाहारका टिप्रामथानि चेयारमैन महाराजा प्रदीप किशोर देबबर्मा स्रांसालो हाइनहाय आगरतला फाइसिनि थांनाय TR04D 1578 मारिनि खुंजाट्राक मालखुङो मानजाका 338 केजि सिदि गोरान पाटिमुङो खरकनै टिप्रासानो रमखा आम्बासा थानानि पुलिस रमजाकनाय रकंखा तपन देबबर्मा ते सुमित देबबर्मा फेडरेशन ऑफ इंडिया चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ते रेवेन्यू डिपार्टमेंट नि चाइटक मुंबाई स्रांसालो आगरतला प्रगनबोनो क्लाइजाका शालनि वर्कशॉप पांदनो चेंगसावै रेखा हास्तिनि मंत्री अग्र डॉक्टर मानिक साहा स्रांसाल फुङो सामुं सित्रा तांनाय रंनि यागो सकसावै रिजाका बिशालगढ़ नदिलाक आमसाइनि नासिरमियानि खुंसा फालनक खामानि कक्टमा मानखेनो आमसायाव थाङै सौगिया फायर सार्भिसनि आदंरक ग्रास हालदिपुरो खामै थाप्ला जाखा तेलियमरा लखिपुर आमसानि बिकास रय मुङै खरकसा बरकनि खुंसा तंथाइनक खामै थांबाय नक बिसुं तंमानि जत मानि खनि रक हरनांमानि कक्टमा मानखेनो आमसायाव थाङै सौगिया फायर सार्भिसनि आदंरक हरसानि हरनो जुलाइबारिनि हस्पिटल चमनि आमसायो खुंनि मालखुं सकसावै रिजाकमानि पाटिमुंग उफ्ला काफ्ला साखा जुलाइबारि आमसाय Tabuk Koktoma Shukrubai एमएलए आचुथाया करमानि यागुलो स्रांसालो टिप्रामथा जॉइन खलाया आईपीएफ टिनि मंत्री कसाम मेबर कुमार जमातिया स्रांसालो नुयुमाव गायसा कक्टम पानानि बिसिंते कतालखे टिप्रामथानि बानारमनाय रगनो लामजाक सगै नाहारका टिप्रामथानि चेयारमैन महाराजा प्रदीप किशोर देबबर्मा तालडक निस्लाय गोबां जरा आईपीएफ टिबाय हालक सासुजाक तंमानि आईपीएफ टिनि कचाम मंत्री मेबर कुमार जमातिया आबुनि बागै पाइथागो मंत्री आजुक थाइनि सकगै रिजाकमानि एमएलए मेबर कुमार जमातिया
Aboni yaglo Delhi Tripura no Koroksa Shik Librin Rompre Shopre Klayo Hune Kashamani Kokshil Samung Abnote Delhi Police by Romzakani Bonaka Mutang Member Kumar Zomatia Aboni yaglo Mutang Member Kumar Zomatia ni political career of Faika Jora Hamya Shegina Zaka IPF President ni Achuk Thai Aboni yaglo Jora Koloma Tunkrung Bodol by Haksali Tonka Bo Paitago Tipramota by Kurunka Mutang Member Kumar Zomatia Piaba Kutarot Tipramota by Bo Kisha Haksali Tonka Mutang Member Kumar Zomatia Aboni yaglo Graksal Harigo Emile Achuk Thai Yakarnani Wan Shukung Naharka Bo Graksal Harigo Bidan Soman Speaker Rotan Chakrabortini Thani Resignation Bala Yafarka Mutang Member Kumar Zomatia Emile Achuk Thai Yakarmani yaglo Strangsalo Tipramota join Klaya IPF ni Montri Kacham Member Kumar Zomatia Abo Hakino Ashalo GMP ni Haste Adong Jondan Tripura Gubangwa Shipaim Adong Rono Logiwati Romka Tipramothani Bana Strangsalo Nuyumau Kaisa Kokthum Panani Bishinte Kutalke Tipramothani Bana Romnai Rokno Lamjak Shogin Harka Tipramothani Chairman Maharaja Pradit Kishur Tepurma Tamani bagai Tipramotha join Klanyani Nangha Abnoti Shanani Tangai IPF Tite BJP ni Shaka Dalbidal Kokshil Samung Tishaka ex MLA member Kumar Zomatia. Now, at present movement, you have seen, I'm not talking IPP have no activities, no pressure, no movement. Then how can people support them? Regional party require always to give pressure. To give pressure to the government. IPP can give pressure to the government for the last 4 years? We cannot do any pressure. Why? This is the weakness of the party. Because I'm speaking for the fact. I try to speak something. I try to give some pressure. Except me, who give pressure? Tell me. Who made Home Minister? Who made Prime Minister? I give pressure. Except me, who give pressure? I'm telling you. Now, IPP party, I'm IPP party of course, but now I want to say, without no activities, how can I stay there? Our basically the Burma, BLLB, smart fellow, educated fellow, he also came out. What is the reason behind? Donald Tripura, graduate, with a BA pass, young, energetic, he come out. Why? Myself, I came out for what? Who are remain there, you see them, their background. Frankly speaking, now public is watching. Now the modern age, computer age, social media age, people are watching their activities, their performance. Automatically, they will be rejected. Abo Hakino Shakati Bufano Tuirifano, CPIM Tipra Sarokni, Yarong Rashway Kahne, Kokshil Samung Tishaka, Tipramothani Bana Romnai, GMP ni Haste Adong Jondan Tripura. In 1984 Da Samasung Da Nogensung Apruni Sini Upuzati Jubu Somitini leader Rock Andulon Clay Sini Tiprasarnologi Ti Andulon Clay Andulun Nichape Sini Bharatni Pradhan Mantri Srimati Indira Gandhi Sini Dabinu Maniye 1984 6th schedule ni ADC goro Sonodikha constitutional amendment khaye o 6th schedule Tripura Rajya চালু মানে পরে কচারা 5 বছর যুগনি আমল উপজাতি যুব সমিতি ক্ষমতা তংখা 2000 সাল আইপিএফটি ববো চক্রান্ত খলাইয়ে এনএসপিটি রক্ষনাময় আইপিএফটি ন ক্ষমতা যুক্ত খলাই সিপিএম রক ফাতারা তংগি চালখা আবো বাদে ই ত্রিপুরা হাকতেও এডিসি চালুংমানি থেকে তাবুকসুক জরা
তিনি মথা ক্ষমতা ফাইমিনে আগে জরা সিপিএম নি আগো শাসন রাজ্য সরকারবো সিপিএম নি আগো কবুই যদি জিএমপি র চিনি বরগ্ন উপজাতি রঙ জাতিসত্তা পরিণত খাইনানি যদি বংনি কবুই খাবাই খুববাই মুসুম তংখাंखाय তামঙ্গই রাজ্য সরকার সিপিএম 25টা বছর এডিসিনো কোনো ক্ষমতা প্রদান খাইয়া এই প্রশ্নের উত্তর আং তিনি জিএমপি নি লিডার রঙ থানি সানো বর্তমান যারা জিএমপি নি দায়িত্ব তং বরংনি কেন্দ্র কমিটিও যারা তংনাই রক প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি आं बरंनि मुं सानानि मुसुंनिया बरंनि थानि आं प्रश्न खालायो तामंगै रां रहैया तामंगै एडिसिनो अनेकटा डिपार्टमेंट याफारै रनानि कक रमेश बान्दारी যখন गवर्नर तंत्र आप्रो गवर्नर नोटिफिकेशन खालायलांजाक अनेकटा डिपार्टमेंट आं ठीक कतटा डिपार्टमेंट साइमिया अनेकटा डिपार्टमेंट एडिसिनो हैंडओवर खालाय दिनै কিন্তু আপ্রনি সরকার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার হ্যানোভার খাই এডিসিনো কোনো ক্ষমতা রিয়া Abohakino kokthum pandawo constitutional right no tiye koktoma thumnai rongni sungmungo phirok mungrani thangai tipramathani chairman Maharaja Pradit Kishore Saka constitutional right no tiye constitution ni kerongo sijak tongmani hui rekha hinke singte or sanmungno ti saglak phiaba constitution ni or kerong tongsak jungchini manthai sannai hinei পুরো ইন্ডিয়াতে একটা ডিমান্ড ছিল যে সময় ब्रिटिश राज ছিল राइट किसी ने वो टाइम सोचा था पॉसिबल होगा कि नहीं होगा जब झारखंड का डिमांड निकला था बिहार से तो किसी को लगा था पॉसिबल होगा कि नहीं होगा जब छत्तीसगढ़ का डिमांड निकला था तो किसी ने सोचा था पॉसिबल होगा कि नहीं होगा जब बांग्लादेश का क्रिएशन हुआ पाकिस्तान से अलग होने के लिए तो किसी ने सोचा था कि ईस्ट पाकिस्तान अलग होगा तो आप मेरा सवाल का जवाब दीजिए आप अभिजीत मजुमदार है आप किसके लिए जीते हैं आशा के लिए जीते हैं या पॉसिबल होगा कि नहीं होता इसके लिए जीते हैं क्योंकि सबको एक दिन मरना है तो क्यों जिए एक आशा रहता है कि हम कुछ करें एक अंदर में एक भावना होता है ये भावना को आप प्रैक्टिकल बनके आप उसको नहीं कर सकते एक गरीब बच्चा आशा करता है कि कल मैं मुकेश अंबानी से अमीर हूँ तो आप बोलेंगे पॉसिबल ना ये ठीक बात है ये कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं ये कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है हिंदुस्तान का अगर कॉन्स्टिट्यूशन लिख दे कि पूरे इंडिया में आप आर्टिकल 2(3) में एक डिमांड कर सकते हो सिर्फ त्रिपुरा में ये आपको राइट नहीं है तो कानून प्लीज़ पार्लियामेंट में पास कर दीजिए हम डिमांड नहीं करेंगे लेकिन जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आप हमारा डिमांड को इम्पॉसिबल इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बोल सकते आसालनि kokthum pandaw manjaka tipramathani president Vijay Kumar Rangkhal ex MLA Rajeshwar Debbarma advocate Mintu Debbarma akosong Rajakhor aglini simi krishanoni kokthum chini khorang Srangsalo hainohai Agartala Phashini Thangnai TR04D 1578 Marine Kungsatrak Malkhongo Manjaka 338 kg Chidi Gran Patimgo Khoroknai Tiprasano Romkha Ambassador Thanani Police Romjaknai Rokangkha Tapon Debbarma Te Shumit Debbarma Operation Sanjiboni Shamung Butango, Srangshala Asham Agartala Laharni Bed Baganam Sayo Vehicle Checkingo Achukmani, Ambasha Thanani Police. Obohai Jorani Police Nithani Kaisa Huizakok Toma Fire Shop Faimani, Agartala Bakagni Fainai, TR04D 1578 Marini Kungsha Track Malkungo, Kabangma Marini Shidi Karant Langzagi Tongo Hinai, Koktoma Mankino Bed Bagan Laharo Malkungo Naishingi Tongleka, Ambasha Thanani Police, TSR CRPF Jawan Rock. Paithago Sharapsa Jorana Shimani Yagulo Tango Shogoika or Track
malkhungno bwthakrimani yagulo naitungnani chengkhap police paithago truck malkhungni huijak chamber bisingo mangkha kwbangma siddi packet malkhungo naitugui manjakha 338 kg siddi kran patimungo khorok noiti prasano romkha ambasha thanani police romjangnai rokungkha topon deborma te sumit deborma khorok noini bisingo khoroksani nok hejamara te khoroksani nok budujung nogor manjakmani siddi rongni hatio hatidor 35 lakh hayungnai hene shakha ambasha thanani usi অনুপম দাস আমাদের ডিস্ট্রিক্টে ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের লিডিংয়ে এসপি সাহেবের ডাইরেকশনে আমরা সঞ্জীবনী অপারেশনের পার্ট হিসেবে প্রতিনিয়ত এই বেত বাগানে ট্রেকিং করে থাকি। আজকে আমাদের কাছে প্লেন কোড পার্টির কাছে একটা খবর আসে আগরতলার থেকে আসামের সাইডে একটা গাড়ি যাবে যার নাম্বার হচ্ছে TR04D1578। একটা 10 চাকার লরি গাড়ি, এটার মধ্যে হিডেন চেম্বারে গাঁজা লুকিয়ে গেছে। সেই মোতাবেক আমরা নাকা পয়েন্টে আমাদের ডেপ্লয়েড যে সিআরপি, টিএসআর, আসাম রেবেল ওদেরকে আমরা অ্যালার্ট করি। তারপরে আমরা গাড়িটাকে আটকে ওতে গোপন ক্যাপেটি পাই। তার মোতাবেক আমরা ডিসিএমকে খবর দিয়ে বলতে পাই সিন্দুক করা আছে। গাড়িটার ক্যাবিনের মধ্যে সিন্দুক ছিল। সিন্দুক থেকে আমরা টোটাল 66টা বিভিন্ন ওজনের এবং বিভিন্ন সাইজের গাঁজার প্যাকেট উদ্ধার করি, যার ওজন অনুমান হচ্ছে 338 কেজি। টোটাল 66টা ব্যাগ আমরা এটা সিজ করেছি। আসামি দুজনকে আমরা অ্যারেস্ট করেছি। একজনের বাড়ি হেজামারা, একজনের বাড়ি বৈদ্যনগর এলাকা। তারা মনে হচ্ছে এই ব্যবসার সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে জড়িত। উদ্ধারকৃত বাজার মূল্য কমসে কম এটা 35 লাখ হবে। NDPS Act kerongo FIR na haroi srangshalo borongno hangkor dorbar nogoti shanai police fia barong jangnai rok shekangni simino o samungo gedaljak tongo hine shakha police ambashani simi shekhorni kokthum chini khorang Federation of India Chamber of Commerce and Industry te Revenue Department ni chaitok mungbai strang salo Agartala Pragna Bhabono khlaijaka salni workshop pandano chengshawi rikha hastini mantri Okra Dr. Manik Shaha Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry te Revenue Department ni chaitok mungbai strang salo Agartala Pragna Bhabono khlaijaka Industrial Disaster Risk Management Identifying System te earthquake ni risk pipeline safety te resilience of critical infrastructure no tuye salni workshop pandano chengshawi rikha hastini mantri Okra Dr. Manik Shaha workshop pandao mantri Okra Dr. Manik Shaha no karai bumanjakha hastini Chief Secretary J.K. Singha Revenue bedek ni dagi Punit Agarwal no khoboi hapangni kubun o jamarok Tripura haste bangkotor fainani amsaini bisingo khobjago oboni bagai oberemni workshop panda chini hastini bagai belai nangkhukmani hinai shakha hastini mantri Okra Dr. Manik Shaha 726.6 megawatt gas-based power generation plant at TPC Palatana, Eco power generation plant at Bhujannagar and Munakshi, gas thermal power station at Ruksha and Baramura, Indian bottling plant at Bhujannagar, Indian oil depot at Vishalgarh, Dharmnagar. Indeed, I am very happy to be here to inaugurate this two-day conference on industrial disaster risk management with focus on identifying system and seismic risk, pipeline security, and resilience of critical infrastructure for 2 days at Agartala, Tripura. I convey thanks to FICCI for organizing the conference in association with Revenue Department, Government of Tripura. And I am sure this conference will help, and it is the need of the hour for the state of Tripura. Already our Chief Secretary sir already have mentioned that yesterday there was earthquake in Delhi, and how it could be terrible for all the people. So on the same day, we are also here for this kind of conference, and certainly this will help us
We all know that Tripura is a very small state, but it is very highly vulnerable to various natural and man-made disasters. Entire state is vulnerable to earthquakes as it falls under the seismic zone already mentioned, the 5, which is highest earthquake vulnerable zone in earthquake zonation map of India. The state is also vulnerable to cyclones, thunderstorms, lightning, floods, landslide, fires, and many other man-made hazards. Recently, the state witnessed already, Mr. Sinha already mentioned the cyclone Sitran. Although the impact was not as it was predicted, but the entire state machinery was prepared and took prompt actions for its management. Floods in the state is occurring frequently during the monsoon season as well as beyond the season also. Last year, the flood occurred in the state during December 2021 due to impact of Cyclone Jawar. And due to this, the agriculture sector in the state got affected. It is observed that due to climate change, untimely disasters are occurring and their frequencies are also increasing. Now, specific to gas and oil industries in the state, already I have mentioned here, we have the agencies such as ONGC, TNGCL, Indian Oil Corporation, and Oil India Limited having their own operation and installations. These installations are highly vulnerable to chemical disaster such as fire, etc. Gas pipelines are also highly vulnerable. Mr. Punit Agarwal already have mentioned about this also. To earthquake disasters as per the need of the state. Fuel tankers are being transported from other states through roads and rails, which involves potential risks to disaster. So such type of conference will help both the oil and gas industry as well as the state administration for better preparedness and preventive measures for associated disaster. Our Chief Secretary mentioned that prevention is better than cure. I will add that it is cheaper than cure also. Seismic June 5 ni bisingo khobjago Tripura haste fiaba nangmani jorawa nangmani shakthar mungno chini babe belai nangkhungmani hine bosakha hasteni mantri okra Dr. Manik Saha Rajakhor agulini simi pranobni kokthum chini khoram Strang salfungo samung sitra tangnai rongni yago soksawi rijaka Bishalgor nodilak amsaini Nasirmiani khungsa falnok khamani koktoma mankheno amsayo thangi sogikya fire service ni adongrok Lunnamani yagulo falnok tangai bania klanyani chengmani Bishalgor nodilak amsani Nasirmiya ababaino nukhungcha logoi tongo Nasirmiya mungoi othuruksa fiaba bini falnogo gelaikya borok hamirokni bezua nasikmung Strang salfungo samung sitra tangnai rongni yago soksawi rijaka Bishalgor nodilak amsani Nasirmiyani khungsa falnok khamani koktoma mankheno amsayo thangi sogikya fire service ni adongrok falnok khamani nugoi slukma chawi kafka falnok khamjaknai nokfang Nasirmiya আমার দোকানে কালকে রাত্রে আমি মাল উঠাইছি সব মাল আমার ৬৫,০০০ টাকার মাল আছিল দোকানটার ভিতরে এই দোকানটা আমি কালকে মাল উঠাইছি আমি সারাদিন দোকানদারি করছি রাত্রে 10টা অবধি দোকানদারি করছি দোকানদারি করে আমি বাড়িতে গেছি এরপরে ভোরাত্র কেদানি আমার দোকানে আগুন লাগাই দিছে আমার সব পুইরা ছাই করে লাইছে কিভাবে বুঝলেন কেউ আগুন লাগাই দিছে এটা আগুন লাগাই দিছে মানে কে লাগাইছে তারা তো আমি দেখছি না মানে আমার দোকানটা পুইরা আগুন টাগুন লাগাইছি হ্যাঁ মানে এটা আমার সত্যি মনে হয় আমার আগুন লাগাই দিচ্ছে কারোর সন্দেহ হয় এই বিষয়ে সন্দেহ হয় আমার আশেপাশে লোকে করছে আপনি থানা জানাইছেন বিষয়টা থানা জানাইছি না আমি অক্ষণ থানা যাব কত টাকার মাল হইব আমার ৬৫,০০০ টাকার মাল আছে এই জায়গাটার নাম কি জায়গাটার নাম হচ্ছে নদীলাল এখন কি চান আপনি আমি চাই এটা আমার একটা সুস্থ বিচার চাই আর আমার মালের ক্ষতিপূরণ চাই আমার দোকানটা দিয়ে পড়ছে আমার দোকানটা চাই আপনি কি এই দোকানে আপনার রোজগারের আমার এই মানে আমার 3টা পেট চলে আমার সংসার চলে সবকিছু চলে আমার এই দোকানটা দিয়ে আমরা ওখানে বিশাল নদী লাগে একটা কল পাইছি রাস্তার লোকে একটা টং দোকান আসলো টং দোকানে আগুন লাগাই দিছে কে লাগাইছে এটা কইতে পারতাম না দোকানের মালিক হচ্ছে নাসির মিয়া
তার কালকা মাল টাল উঠাইছিল সব কিছু পুরা গেছে, একটা কাছাকাছি গেছে। ওখানে আমরা আগুন নিবাইছি আইয়া। এই জায়গাটার নাম কি? এই জায়গাটার নাম হচ্ছে নডিলা, নডিলা। যার দোকান এর নাম? যার দোকান এর নাম হচ্ছে নাসির মিয়া। কত টাকার মাল হইব পুরা গেছে? আমরা তো কইল গতকালকে 65,000 টাকার মাল উঠেছে। আজকে ওই আরও তো আছে বুঝতো, তার দোকানে আরও আছে বালি পাথর দোকান সব কিছু ওই মিলে 1 লাখের উপর গেছে। ঠিক আছে। Fiaba falnok khamani yaglo tin boko jono kare kaisa mani khamjak nukliya amsani lukurok yangke grak salo falnogo 65,000 ni mani tu mani hini shawi tongo falnok ni nokfang nasirmiya party mungno tuye nasirmiya ni shakawo asaikha dalbidal sungmungrok Bureau report Chini Khorang Grak Saltipurok Hamid Tapla Saka, Deliumra Lokipur Amsani, Bikas Roy Mungoi, Koroksa Borokni Kungsa Tong Tainok, Hamid Tangmaka Nok Bishung Tongmani, Joto Mani Kanirok, Hornangmani Koktuma Mankeno, Amsa Tang Shogokia Fire Service ni Adong Rock. Laitangna kisasuk salromoi Deliumra Lokipur Amsani Bikas Roy ni bathroom ni doklamo rang 5,000 riya henke beslano totra tanei kelang thangnai hinei sabujani shui kelangmani koktuma Abni yaglo salbrumno hor borni doglamo dagar faimani koksil samung Abni yaglo Grak Saltipura Bikas Roy ni tongthainogo hor phunangai kelangka samung sitra tangnerok Khami thapla jaka Deliumra Lokipur Amsani Bikas Roy mungoi Khoroksa Borokni khungsa tongthainok Khami thangbakia nok bisingo tongmani joto mani khnirok hor nangmani koktuma mankhino amse thangi sogokya fire service ni adongrok phiaba o samungo Bikas Roy ni jaiti rokni bisingo khoroksa takhuk kurungjak tongmani koktuma আমরা সামনাসামনি আমরা কোনো দেখছি না তো আয়ে ও তো বাথরুমটা মিদে লেখে দিয়ে গেছে 5,000 টাকা না দিলে তোর ছেলের মাথা নিমুগা না হইলে আমরা জামুগা আমি জামুগা তে আমি আর ইদিন দরজার তাবা দিছে সন্ধ্যা 9টার সময় তখন আমি কইছি মনা তুই যে ওই আমার দ্বারা 5,000 টাকা চাইছ আমি তোরে 100 ইচ্ছা দিয়া যাবো আমার পুত্রে তুই কিচ্ছু করিস না আমি তোরে 100 ইচ্ছা আমি তোরে 5,000 টাকা দিয়া না আমরা দেখছি মনা আমি তোরে বকছিছি না একটা লোক যে কেমনে কইতাছেন এটা ডেইলি আইতাছে একদিন ফার্স্ট আমার এই নতুন ঘরটা কিচ্ছু আইছি না সরকারে ঘরটা দিছে এই ঘরটার মধ্যে কিচ্ছু করছি না এমনি আই আমার নাতি আইয়া দেখে সব দরজা জানলা লাগাই লইছে এমন 12টার সময় এয়ারপোর্ট থেকে যে আরম্ভ করছে আর একদিনও মিস নাই মানুষে কি কতদিন আমার গ্রামে hor nangmani bai khami thangbakya nok bisingo tongmani richum no khoboi nukhungni bebak mani khni rok phiaba party mungo sabo gurungjak tong abono chaitogui naituk jak thun hnei sanmungti saka amsani lukurok telia morani simi hermani kokthum Chini Khorang Horsani horono Julaibarini Hospital Chomani Amsayo khungni malkhung sok sawi rijakmani party mungo ufla kafla saka Julaibari Amchai Kaisa party mong Julaibarini Hospital Chomani Amsaini Khoroksa Borokni nokni musuk khogoi tlangmani koksil chamungo musuk khogoi tlangnai shikokrokni khungsa auto truck malkhungno soksawi rekha Amsaini lukurok party mungo khami thapla jaka o auto kenter malkhung te kaisa party mong Hordipura Julaibari Hospital Chomani Amsaini Dipankar Sarkarni soksawi rejaka khungsa auto malkhung party mungni yaglo Julaibari thanao FIR khlaikya nokphang Dipankar Sarkar রাত্রেবেলা 2টার সময় গরু চুরি হয়েছে আমার বাড়িতে গেছিল তো 2টা তখন চুরি করবার পরে তখন আমি গরুটা দেখলাম যে গরু নাই রাস্তা যাই দেখলাম যে গরু লোডার গাড়ির ভিতরে তখন গাড়ির যারা আসছিল চোরেরা তারা গুলি চালাইবো গুলি চালানোর পরে এবারে আমি আর কিছু করছিলাম আমি একটু সাইডে দাঁড়াইলাম তোর আমার সামনে দিয়ে কিন্তু যায় গাড়িতে বলে দিচ্ছি না তারা দেখছেন নি কয়জন আসলো 3জন কয়টা গরু লয়ে বার হয়েছিল বাড়ি থেকে এরপরে গরু 3টা একটা তো অন্য জায়গা থেকে লোড করছে আর 2টা আমারটা লোড করছে আর 2টার নিচে আছে তারা কেমনে আটকাইছেন এরপরে একটা ইট টুকরা ছিল ইট টুকরা একটা মারছিলাম গাড়ির ভিতরে আপনি কি একলাই আসলেন একলাই
পাড়ার কোনো লোক বার হয়েছে না? পরে আসি একটু পরে 10-15 মিনিট পরে গাইডারে কেমনে আটক করছেন? গাড়িটা নিচে এটা আপটা উঠতে উঠছে না ভালো করে। আপনি কি একলাই আটকাইছেন না পুরো এলাকাবাসী মিলে আটকাইছে? পরে পরে এটা যখন নিচে গেছে গাড়ি তখন তারপরে আসি এলাকাবাসী। আপনার নাম? জায়গাটার নাম কিটা? উত্তর জেলা হাসপাতাল পাশে। Tabu kisha lenglamani jora tebo haste hayong te haktoni koktoma tu wi faitongo lenglamani yagulo. কাকি যেটা যেটি ভাবছো কি বেশ ভাতা পাবে যোগ্যরা আপনার দিন শেষ আসছে এখন ঘরে ঘরে আসছে এখন ঘরে ঘরে সরকার প্রশাসন সবার দাবি হবে পূরণ হবে প্রতি ঘরে সুশাসন প্রতি ঘরে সুশাসন নতুন ভোর দেখো নতুন আলো আসছে নতুন দিন উন্নয়নের গতি জানতে হচ্ছে বিকাশ মিটিং বিকাশ হবে ঘরে ঘরে বদলাবে সবার জীবন রাজ্যবাসীর উন্নয়নে হবে প্রতি ঘরে সুশাসন প্রতি ঘরে সুশাসন প্রতি ঘরে সুশাসন Lenglamani yagulo haino hai lamsogo chini kokborok koktomawo. Haino hai faidinali firana tinini koktoma bokrogrok. MLA Achuthaya Karmani Yagulo Strangsalo Tipramotha join Klaya IPF tini Montri Kesam Member Kumar Jomatia Strangsalo Nuyumau Kaisa Kokthum Pandani Bishingte Ketalke Tipramothani Banaromne Rokno Lamjak Shogin Harka Tipramothani Chairman Maharaja Pradip Kishore Dev Burma Strangsalo haino hai Agartala Phashini Thangnai TR04D 1578 Marine Kungsatrak Malkhongo Manjaka 338 kg chidi Gran Patimgo Khorokne ki Prasano Romkha Ambasa Thanani Police Romjakne Rokangkha Tapon Dev Burma te Shumit Dev Burma Federation of India Chamber of Commerce and Industry te Revenue Department ni Chaitok Mumbai Strangsalo Agartala Pragnabhavano Klaijaka Shalni Workshop Pandano Chengshawi Rekha Hastini Montri Ogra Dr. Manik Shaha Strangsal fungo samung sitra tangne rongni yago shoksawi rijaka Bishalgor Nodilak Amsaine Nashirmiani Khungsa Falnok khamani koktoma mankheno Amsayo thangi shogikya fire service ni adongrok Gras Haltipuro Khamitha Plaza Kha Deliumra Lokhipur Amsani Bikas Roy Mungoi Khoroksa Borokni Khungsa Tongthainok Khamit thangbai kenok bisung tongmani joto mani khnirok hornangmani koktoma mankheno amsayo thang shogokya fire service ni adongrok
हरसानि हरनो जुलाइबारिनि हस्पिटाल चमनि आमचायो खुंनि मालखुं सकसावि रिजाकमानि पाटिमंग उफ्ला काफ्ला साखा जुलाइबारि आमचाय tabuk koktoma शुक्रबै ब्रुरी आं बसनि लुकरकनो सान्त्रि बाजार आमसे सेटलमेन्ट ख्लाइजाकमानि पाटिमंनो शेजावै क्राकसालो हायनो हाय खादुमानि फुनुक लाखिया आमसेनि लुकरक আরে আমরা তো 1989 সনে যেটা অ্যালটমেন্ট পাইছি এটা তো বন বিভাগ হয়ে গেছে প্রচার দেখেতাম নি আরে এটাই তো কথা কইতেছি না দেখেতাম নি এটা শুনেন এটা তো কে করছে এসডিএম এ করছে না এটা আপনার কাছে ডকুমেন্ট আছে আপনার কাছে ডকুমেন্ট আছে আমরা এখানে আপনার কাছে ডকুমেন্ট আছে কিন্তু এটারে কোনোদিন কেউ ডিমার্কেশন করছে না কোনো অফিসিয়াল লাইসেন্স क्राक्सलो रिहेबिलिटेशन नि बागै सामुंख्लायनानि थांनाय अजामा रकनो कासुका शान्ति बाजार दुर्गाबारि आमसानि लुकुरक बरनि सानमुं बरनि आमसायो ब्रोडियां बसनि लुकुरकनो रिहेबिलिटेशन रोय मानग्लाक हनै कक्टमा मानखेनो आमसायो थांनि सगैके शान्ति बाजार थानानि उसिनो खबै हाफांनि कुचुक अजामा रक কথা শুনেন ওইখানে এখানে তো জায়গা ছোট বারবার আমি ক্লেম করছি ডিএম এসডিএম এডিএম সবার লোকে আমি মিটিং করছি ডিএম এর কাছে প্রেয়ার করছি এমএলএ কাছে গত পরশুটি প্রেয়ার করছে এটা এমএলএ পর্যন্ত করছে না এখানে আমি আবার কইতাছি আমি কি ভুল থেকে দাঁড়াইছি আমি তো লোকাল সেটা দাঁড়াইছে না ঠিক আছে আমরা তো এখানে তো এনি হুইয়ার এখানে যে কোন এখান থেকে বিকল্প এ পারে থেকে ওপারে নিয়ে যাবে আপনি যে কথা কইছেন আমি তো মানা করছি না বাধা করছি না আপনি যে কথা কইছেন 89 এ অ্যালটমেন্ট পাইছেন কোন মুনাফা আবার চিনিস কাউনি 1981 তে যে অ্যালট नुखुङो जोंजाल टंमानि बागै आजौ थाइया करमानि हनै रिजन फुनुक फानो बिसिङो आलगा पाटिमुं हुइजाक टङै मानो हनै आसाइखा दालबिदाल सुंमुं रक आजौ थाइया करनाय जगत किशोर देवबर्मा शान्तिनगर विलेज कमिटिनि दैसा रांसा कामिनि वार्ड मेम्बर बुसकांनि सालो आलका बदलनि बाना रमनानि बागै मुंसा वानसुक मुं करिख्यो हनै साका आजौ थाइया करनाय जगत किशोर देवबर्मा Memang karang ke nanti media orang orang sampai mari wo, asyik ini memang karang kan no ni problem, kepas ni problem ni bagai, ang ini menu semua ang desain ini mau karang sama, dia semari. Tam no teri lah mana apa? Ani ward member ni bagai, ward member. Norok bawa am cai ni mana apa? Jeng mau Santinagar Panchayat, desa Rangsak Para, ek number ward ni member ang. Kono apa hai kono mana bising rok kono kau khuja kelengkari apa rok hai kono datang? Apa to ang to tahu jodi to maya kho, পরবর্তী অবধি বুনো অবধি সেমি जों सिगाङाव जों दाबो थिन आसल मेनखाय जों म आंनि निजे व्यक्तिगत पार्सनेल बागै उनको नाम बागै आं मा उइद्र माखै माने अब ताम हिनी उनको रेजुलेशन छिलाय माने अब ताम हिनी दिमान आं तो आं बीजेपी नि कायसे मेम्बार माने का मेम्बार आंगरो मेम्बार सालुंमे नि बागै माने आं मेम्बार दंमालिया मेम्बार दंमे नि बागै आं रिजाइन मारिखा नकनि प्रब्लेम ता नरक तिनी माने जे भिडियो ताम रखिनी सागा जे या चा खानाय या गबो बरक एम सार तो साका सार या साका या सा या च नइ उनको बरिखा डकुमेन्ट रिसिभ कपि रिखाइका कोनो ते कुबनि बदल रग बाना रग लमना रग बहाय रग तरा त अपरक त ngeko wan sugeko तिनी नरक जे फाइमानि ओ माने उनको रेना बागै ना फाइमाने रेजुलेशन रेना बागै कोनो केलेंकारी रख कोनो अपन कोन केलेंकारी दारान मुखाय आन मु जगत किशोर देवबर्मा दैसा रांसाक पारा स्रांसला चम्पुजल कम्युनिटी हल नगो ख्लाइजाखा टाकारजल वाइटिया पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट कमिटी ने काइसा कॉन्फ्रेंस पांदा साथी गथरमुचंगै पांदानो चेंगसाविरिखा वाइटिएफ प्रेसिडेंट एमडीसी रुनाल देवबर्मा वाइटिएफ सेंट्रल सेक्रेटरी बरमग्राम फाइने 2023 विधानसभा जंगमारि नबस्कांगो तनि सालब्रुमनो हाबाव अंखर लाइजाक हास्तिनि दालबिदाल थोंगोरों बदलनि जत अजामारक आबो हाकिनो स्रांसल जम्पुजल कम्युनिटी हल नगो ख्लाइजाखा टाकारजल वाइटिया पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट कमिटीनि काइसा कॉन्फ्रेंस पांदा
Sati keter mucengi pandano ceng shawirika YTF ni Presiden MDC Ronald Deporma Pandawa narwai ingi manjaka edisni CEM Puno Chandra Jamatia EM Suhel Deporma YTF ni Working President Praswit Deporma Tei Jiten Deporma no khoboi kubun azamarok Sing jeo tini one day conference kemeni ke sing tahu salah ti brown khai tahu one day conference karon ki one day conference in bising sing sikla rono ek khai sing buskan ni coba sing geren ti bulan coba je sing bagi bubar khai tahu omon bagi sing se kok sap lai ek khai sing phal group lai sing buskan bahagi arguman omon tini discussion salen bagi one day conference in the one day conference until holo kaya woi until mic pack sara kaisa holo logo sing free discussion kai normal kok saka amo free and friendly ke kok sawai sing bahai ke buskan joba khaiman hai ki se conference khaina nangnai sing buskan ni salo karon ki mic khai media te ke as kok pula mela babe sato gya omno next time ang sini arms and leader no kaine next time judi amari ke until mic gunang media gunang kita ringi sing kaisa rumo habai ba kaisa holo sing joto share khelime sin organ tiblen chawna sing buskan sala baki tebo grak khaiman sing haike discussion khelime tape ago joto warriors mang kore te sing leaders mang kore sing siwa sini bubagra sin white tape no kaisa borsa khaito tai white tape no sikla sengra ko no bo joto tai tori buskan ni je chobao gren tiblen chobao bo buskan ma algorithm sikla ro bo kai bisas kan ki sikla ro ku sini backbone society ni backbone sikla ro je khaimano o dunia ke bo khaimia sikla ro sing joto kisu khaimano omon bubaga bisas khayo sikla ni bisik dina o gren tiblen ro manai sing siwa bubaga sini bagi biasa ya moi bo ni jene sori hamia bono bo sin bagi hawa no bri bo choba khaito bohai kubui borok je borok kuno por ni lup grei je borok kuno rang puisa ni lup grei dorganai ni jene rang puisa kudi kudi khorcha kaise bo sini borok do bana hamza bagi bo hawa no bri choba khaito gabe bo sini borok no sini tiprasa do bana bo ne hamza go hamza bagi no bo dini hawa no bri choba khaito kaise bubagra to kaise raja to boi chhakai bo London America Delhi Kolkata hai oina jaga thangi dongi mani thabu kuno care khai oi sin borona care khai oi bo sini borona hamjang bagai tipra haseo dongi bo sini borong bai hawo no bari choba khai thabu amon bo hai kubui borona ma bujina te bo hai kubui borona sing ogre tipra choba je buba ga khai thabu je thansa choba khai thabu o thansa choba sing buba ga no jot to milui sing lori mar nai সারা ত্রিপুরায় একসঙ্গে থোক ব্লক কমিটিও নো YTF র বাইরে লেখাইনে দিল্লি অভিযান ন তৈরি দিল্লি অভিযান কো তঙ্গ গেছিনে 12 তারিখ হাইনে YTF नि भूमिका ब्ले कतर नानि नांनाय जों बाहायके सिन YTF नि पार्टिसिपेशन जुबकनि पार्टिसिपेशन चिनि अस्तबल बाद बाहायके गोब्लों खायनाय मानो जत YTF नव कासाबै जों मा कबावनाय ते बरनो तलांनानै बागै व्यवस्था मा खायनाय आरो सिगां सानायाव जत नांमानि कक सायथाना जत आलका पॉइंट एजेंडा तैयै जों ताबो खोनानाय लसै बोसोर बम एजुकेशन खायथायाव बोसोर साक्सेस न नैनि आमि खायथांमानि मोसा होननानै नैनि सिंह होननानै र साजाखासिनि वार्किं प्रेसिडेन्ट बाय आं कायसे कुइसन सोंनानै बुसु बोबाग्रानि जे सामानि One last fight hi homane a jaga jengte bahake definition dori nangnai mara jake oma haita khaidi mane specification khaibin ro sanai nanai hai chini YTF no chini do phano phiona ni bagai one last fight jeng tuma khai nanai omondiro siwan soksidi chini YTF siwan sodi jeng tuma khai na pai thak joba khai ni bagai jeng tuma khai na asengsi orang oma hai kema khainai महाराजा no sung lai khenya chini YTF president no sung khenya sung tama ma khainai boro ma khainai boma hai kema thangnai this ta sung si hai chi sung pai thak soba khainai ni ba gai
teman-teman preparation nani na omoniro nani YTF rok sini YTF bonam moito maklai nai take kaisa question Tripura ni itihas raja maharaja ni amol asal sing 184 jona raja sawi family arani itihas no jeng rugui nai ke sini Tripura jati sini Tripura dofa sini borok dofa judu roi che mani mari ni tong itihas sujari tong sari anu kia ko sini Tripura wo raja maharaja ni amol bujini prozaro jotunu thamcha khelai soba khai khai ge ko plaiman sim ge chung tak sok tur bo so guno tong tro sung bai ge chi kha se mani otho tamu sung soba si khai ko sung soba si khai ko hai bang si sewu tabok sung maharaja ni netritwe YTM ni netritwe sung soba khai ni nang nai aske si sung plai na sung tabok sewu 90%, 80%, 70%, 60%, 30% chop pai ha. Sung soba khai de chop pai ma ke. Sini population je decrease mane. Sung soba khai de. Soba khai ni ba goi si. Nang an joto thangcha ya ni ba goi si. Political party by dal bidal political party by fame of jagoi si. Sung soba khai je ni si mo sini population kome wo. Sung tabo ke che nungu. Asalni conference pandawo amsani shikla shikli rokni faimani belai mokolo klai thotok takar jolani shime oshokni kokthum chini khorang talbaji do kholobjak tongmani yagulo paithago kraksala phyogi rijaka khwaigonikia amsani CPIM party office Waishaya Wainia, Waiba Waidok no, CPIM the party office Horsuni Rika Shamushitra Tangne Rock. Shocks away Rizaka party office Bishingo Tongmani, Joto Manikuni Rock. Piabo Buskango 2023 Bidan Chaba Chongmarini Bagai. BGP Bodolni Adoroni Damrok Muno Uklugotone. Talbaji Dok Holobzak Tongmani Yakulo, Paitago Kraksula Fyogi Rizaka, Kwaigonuki Amsani CPIM party office. Wai Shohorer Gonki Alakar. আমাদের এই পার্টি অফিসটি এতদিন যাবৎ বন্ধ ছিল এই সময়ের মধ্যে এই অফিসটিতে বেশ কয়েকবার আক্রমণ হয়েছে আগুন লাগানো হয়েছে আজ আমরা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মার্ক্সবাদী পক্ষ থেকে খোয়াই শহরের গনকি এলাকার আমাদের এই অফিসটি আমরা চালু করছি এখন আমাদের পার্টির প্রবীণ নেতা জেলা সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য কমরেড সুকেন্দু বিকাশ দে এই অফিস প্রাঙ্গণে আমাদের পার্টির রক্ত পতাকা উত্তোলন করবেন কমরেড Tini ni koktoma asuk jara teino tebo haste hayong te haktor ni koktoma saimana ni bagai joyawi nai tongi chini khorang জেলায় জেলায় মেলা হবে হবে ক্যাম্প শিবির সরকারি সব সুবিধার থাকবে হাতায় ভিড় আধার কার্ড বা প্যান কিংবা কিষাণ কার্ড বাকি যা আরো আছে মনে রাখেন স্যার সব সুবিধা দিতে এখন হাতের কাছে প্রশাসন সফল হবে হবে প্রতি ঘরে সুশাসন সফল হবে হবে প্রতি ঘরে সুশাসন মহিলাদের উন্নতি রাজ্যের অগ্রগতি স্বসহায়ক দলের জন্য পাল্টাবে পরিস্থিতি এই প্রকল্পের সুবিধা 3 লাখ মহিলার মা বোনদের প্রয়োজন সবার হোক উন্নতি
উন্নয়ন, তাই তো বলি প্রতি ঘরে হবে সুশাসন, তাই তো বলি প্রতি ঘরে হবে সুশাসন। শোনেন শোনেন মা বোনেরা, শোনেন দিয়ামন, নারী সশক্তিকরণ চায় সরকারে প্রশাসন। কালো দুয়া থেকে তারা মুক্তি পাইছে, উজ্জ্বলা যোজনা তাদের হাসি ফুটাইছে। এইভাবে তো